Okay guys, ito na yung shoutout sa mga solid hunters supporters guys. Shoutout kay Nature's Lovers, shoutout all. Shoutout kay Silent Trigger Hunter, shoutout. Shoutout kay Alimoko Next Vlog, shoutout idol. Shoutout kay Laking Bukid, shoutout. Shoutout kay Kiefer Ahel, shoutout. Shoutout kay Edgar Respicia ng Davao City, shoutout. Shoutout kay Eroy G-Boy, shoutout idol. Shoutout kay Tonix Malinukon Hunters, shoutout. Ayan Shoutout na kay guys, Kid dumapo Mafia na sa Vlog, pulot guys. shoutout. Shoutout Kadali idol, ng tabunan Limix guys. Vlog. Oh, okay ng panahon dol. Yung galing kay Shoutout kay Pilay guys. Robert Kataran, Dito shoutout dumapo kay Abunda guys. kay Barracuda Channel. Okay, salamat idol. Huwag na makawala kasi matigas yung pulot ko guys. Hirap na tanggalin guys. Itong hand na to guys, nagdubdob ako ng kupra guys. Sinabit ko lang dun sa tagiliran guys. Dinala ko rin sa Pilay. Guys, kadali tayo guys. Kadali sa tabunan guys. Dito pa rin guys. Kasi nagano ako ng kupra guys. Dito pa rin nasitap guys. Ito guys, pangalawang sit up to guys. Doon naman ako sa baba guys, malapit sa bahay guys. Try ko guys mag sit up doon guys kasi may narinig ako magandang boses guys. Magandang huni. Malapit lang talaga sa ano guys, yung pinag sit upan ko guys, ad ng baboy guys. Singkapangog pa rin ng binablog ko guys. Hindi ko na ano si Pilay guys. Sa sit up nito guys, ang nakahuli guys si Pilay guys. Sayang hindi na videohan ko guys. Hindi ko nilagay yung cellphone ko doon guys. Kadali na naman si Pilay guys. Kadali na naman si Pilay. Hindi ko kasi binidyo si Pilay. Nandoon si Pilay oh. Doon sa tagiliran sa may ad. Kadali guys. Dito lang ako sa gilid ng bahay dito guys. Yung bahay na guys oh. Sa may sapa guys. Nakadali na naman guys. Talagang maganda talagang dumiskarte si Pilay guys. Si tabunan guys. Nakadali kanina guys. Tag-isa na sila guys. Habang nag-ano ako sa kopra guys. Nagdubdob ba guys. Sige guys.
Kadali guys, kahit umulan guys oh. Buti, lumikit pa yung paa guys. Sige guys.